السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معايا في هذه الفيديو. معكم أنيس عريوة، سيلز مانجر chez Forever Living Product الجزائر. اليوم في هذه الفيديو je vais vous présenter le projet وهذا البيزنس مع شركة Forever Living Product. أول نقطة قبل ما تبدأ مشروع لازم تعرفوا حكاية الشركة، l'histoire de la société. Il faut savoir que Forever Living Product est une société internationale. Elle est verticalement intégrée et libre de toute dette. Elle a une expérience de longue date avec une équipe de gestion et présence dans plus de 160 pays. Elle a plus de 40 ans de croissance ininterrompue. Il faut savoir aussi qu'on est actif dans le secteur de la santé, le bien-être, qui a un marché de plusieurs billions de dollars. حكاية Forever c'est qu'أنها شركة تدمج أعمالها عموديا ولا ديون لها. Forever Living Product شركة عالمية لها تجربة طويلة مع فريق صاحب خبرة وحاضر دائما، متواجدة في أكثر من 160 دولة، لها أكثر من 40 سنة من النمو المستمر وغير المنقطع. لازم تكونوا على علم باللي الشركة متخصصة في مجال الصحة والجمال والعناية الجسدية، وهو سوق عالمي يقدر حجمه بمليارات من الدولارات. Un autre point très important, pourquoi on a choisi l'aloe vera? Tout simplement, l'aloe vera a d'énormes avantages pour notre santé, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, l'aloe favorise la santé digestive, favorise un système immunitaire sain, favorise l'absorption des nutriments et augmente les niveaux d'énergie naturelle. Extérieur, l'aloe hydrate, conditionne et apaise la peau. في هذه النقطة راح نعرفوا علاش فوريفر اختارت نبتة الصبر ولا l'aloe vera. l'aloe vera عندها مزايا كثيرة هائلة للصحة تاعنا داخليا وخارجيا لجسم الإنسان. الاستعمال الداخلي هاد نبتة الصبر هاد l'aloe vera راح تحسن عمل جهاز الهضم وتعزز قدرات الجهاز المناعي، تساعد في امتصاص العناصر المغذية وتضاعف الطاقة الطبيعية للجسم. أما عن الاستعمال الخارجي لنبتة الصبر أو l'aloe vera معروفة أنها ترطب البشرة، تكيفها وتهدنها، ولهذا الشيء خلى الشركة أنها تختار هذه النبتة باش تنتج بها المنتوج تاعها. نقطة مهمة أخرى، un autre point très important, il faut savoir que Forever est le plus grand producteur et fabricant mondial de produits à base d'aloe vera. Il faut savoir aussi que la récolte des feuilles et l'extraction du gel d'aloe se fait à la main. Le processus de stabilisation qui est breveté par la société, elle a une fabrication aseptique aussi. Aussi, on a des produits de qualité et d'origine naturelle, scientifiquement avancés. Notre conseil consultatif scientifique de professionnels qui est hautement qualifié. Aussi, on a pas mal de certifications. Tous les produits donc certifiés par l'international Aloe Essence Council, IAAC, pour la pureté de l'aloe vera. Il y a aussi d'autres brevets de certification comme le brevet halal, currently free et pas mal d'autres brevets de dermatest, etc. نقطة أخرى اللي هي ما هي المميزات، ما هي النقاط اللي تخلي فوريفر مختلفة على الشركات الأخرى. Donc il faut savoir que شركة فوريفر هي أكبر شركة في العالم في زراعة الألوي أو نبتة الصبر وتصنيع المواد من هذه النبتة. الحصاد وتشريح اللب يدار بطريقة يدوية. الشركة تملك aussi براءة طريقة التثبيت والتصنيع في محيط معقم. جودة المنتجات الطبيعية المستخلصة بطرق طبيعية والمطورة علميا. مجلس استشاري تاعها علمي أعضاؤه ذو كفاءات مهنية عالية. لازم تعرفوا باللي فوريفر حرزت وتحصلت على شهادة المجلس العلمي العالمي للألوي وشهادات أخرى كما شهادة حلال وشهادات أخرى عديدة. نتكلموا الآن على المنتوجات bien les gammes produits. Vous allez voir qu'il y a pas mal de produits. أول حاجة نتكلموا على buvables. Il y a aussi les produits de la ruche, nutritionnels, gestion du poids, soins de la peau, soins personnels. Donc هاد المنتوجات راح يخليونا نحسنوا الصحة تاعنا من الداخل في الجسم ومن الخارج. اليوم معايا في هاد الفيديو une experte en beauté, une experte en nutrition. اليوم راح يتكلمونا شوية على هاد المنتوجات. شوفوا مع بعضنا. نقدم لكم دكتور أميرة بن ناصر experte en nutrition تحكينا شوية على هاد المنتوجات. Salam alaikum, يعطيك الصحة Anis, merci pour la présentation. Donc je suis très contente d'être حاضرة معكم اليوم. Donc je suis le docteur Amira Ben Nasser Bouzidi. Donc دكتورة في التغذية والفيزيولوجيا، أخصائية في التغذية ولا perte de poids et la nutrition clinique. Donc je suis également coach certifié dans le domaine et donc je suis très contente d'être معكم encore une fois aujourd'hui pour vous présenter les gammes les عندهم Forever Living Products. Et je vais tout de suite commencer donc par vous parler de la gamme الأولى اللي هي المشروبات أو les buvables. Donc les buvables c'est quoi? C'est tout simplement les boissons اللي هما à base d'aloe vera. Donc أو الصبر.
هذا الصبر هذا راح نلقاوه في لي 3 بواسون رانا نشوفوهم sur l'image هنايا le Forever Freedom, le Forever Aloe Vera Gel et le Forever Aloe Berry Nectar. La base c'est toujours الصبر والصبر هي النبته اللي نشوفوها هنايا في ليماج هذه et le gel هدايا هو اللي يهمنا لانه فيه داخل مكونات اللي يعاونونا بزاف في الصحه تاعنا وفي العافيه تاعنا. عندنا ثاني عند فوريفر دوطخ غام اللي نقدمهم لكم كما مثلا لي برودوي دو لا روش، منتجات خليه النحل. معروفين بزاف ان منتجات خليه النحل فيهم منافع لصحتنا وثاني العافيه تاعنا، ولكن لازم يكونوا توجور لا كاليتي تاعهم لازم تهمنا بزاف. Pourquoi? Parce que les produits de la ruche peuvent être très facilement contaminés et peuvent être très facilement tanniques, et perdre de leur fraîcheur le transport تاعهم. Et justement la garantie مع Forever c'est la qualité et la production تاعهم qui est donc contrôlée. Donc هنا عندنا les produits de la ruche, différents produits de la ruche. عندنا عكبر النحل او la bipropolis، عندنا le pollen او حبوب الطلع et la gelée royale او غذاء ملكة النحل. نشوفوا لو كاين autre gamme اللي كاينه également في les compléments alimentaires Forever Living. عندنا tout un ensemble de compléments alimentaires اللي يخصوا التغذية. المكملات الغذائية مهمين لتكملة الغذاء تاعنا. Et justement, عند Forever on va avoir une gamme très variée. راح يكونوا عندنا مكملات بزاف وراح يكون هكذا لو شوا باش نقدروا نعاونوا plus de personnes على حساب bien sûr الاحتياجات تاعهم. دونك حيكونوا عندنا aussi bien des compléments alimentaires للطاقة للهضم، يكونوا عندنا ثاني للنقص أو la gestion تاع le stress. عندنا également des compléments alimentaires pour l'équilibre. Donc حيكونوا عندنا vraiment une gamme très très variée على حساب les besoins de chaque personne. Et enfin, on va avoir une autre gamme. C'est une gamme très importante. Il y a la gestion du poids. أو التحكم في الوزن. كي يقولوا التحكم في الوزن نهضروا aussi bien على الناس اللي حابين ينقصوا في الوزن كالناس اللي حابين يزيدوا في الوزن كالناس ثاني اللي حابين يتحكموا ويقعد الوزن تاعهم ستابل. Pour les trois هادو عندنا des produits عند Forever Living qui vont correspondre à chaque besoin. Et justement, ce seront des produits qui vont aider pour atteindre les objectifs تاع التحكم في الوزن. Donc voici les gammes liées à Forever Living Products. Ce sont donc encore une fois des gammes adaptées pour chaque besoin. ونعاود نفكركم انهم مكملات غذائيه وان الاستعمال تاعهم راح يكون bien sûr avec avis du médecin si vous avez une pathologie ou sinon عندكم كامل نصائح الاستعمال اللي حتتعلموهم ان شاء الله au travers des formations. Je vous remercie. Merci beaucoup Amira. Merci pour l'explication. Donc تكلمنا un peu على les gammes اللي يربطونا بلا nutrition, tout ce qui est compléments alimentaires. Donc شوفوا مع بعضنا notre deuxième experte, elle s'appelle Neriman Sahbatou. Donc c'est une experte en beauté et elle va nous parler un peu de ce qui reste les gammes les produits chez Forever Living Products. Bonsoir à tous. Salam alaikum. Merci Anis. Je me présente, je suis Neriman Sahbatou, experte beauté Forever Living Products Algérie. Et toujours aussi contente d'être au rendez-vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des produits Forever qu'on vous propose. On a des packs spécialement conçus pour les soins de la peau qui sont dédiés pour tout type de peau, que ça soit une peau sèche, déshydratée, terne ou même dévitalisée. Vous trouverez forcément le produit Forever qu'il vous faut. Vous avez des produits qui vont vous protéger la peau, hydrater en profondeur votre peau, vos cheveux. Donc on a des produits qui sont spécialement conçus pour tout type de peau. Aussi, on a une partie spécialement dédiée pour l'hygiène, les soins personnels. On a des produits qui vont nettoyer votre visage, votre peau, votre corps, vos cheveux, comme par exemple le gel dentaire, le stick déo, des savons, des gels nettoyants et même des shampoings après shampoing. Donc, vous avez des soins complets pour l'hygiène. Voilà en tout pour nos produits. Je redonne la parole à Anis Aliwa. Merci beaucoup Nariman pour ce petit passage. Voilà, comme disaient nos experts, donc on a بزاف المنتوجات اللي راح يعاونوكم باش يكون عندكم صحة جيدة que ce soit من الداخل ولا من الخارج. Je vous conseille d'aller voir notre catalogue pour voir plus de détails sur les produits. تكلمنا شوية على الشركة، تكلمنا شوية على المنتوجات، وكنتكلموا شوية على كيفاش ننشأ الأعمال تاعي مع شركة فوريفر. دونك أول شيء لازم تعرفوا بلي عندكم أرباح في هذا البيزنس. نحكيو أنا على الربح الأول، يعني لو بروميير غان
ou bien les bénéfices الأولين منين راحين يجيو. Tout simplement من le produit bien المنتوج في حد ذاته. Juste en partageant le produit يعني نشاركوا المنتوجات مع الناس اللي دايرين بها، بهذه الطريقة راح نقدر نربح des bénéfices. نربح يعني أرباح. À travers le partage des bienfaits des produits autour de nous, avec des amis, avec des collègues, avec la famille. Donc بهذه الطريقة راح نبني شبكة زبائن، يعني راح نبني mon réseau client. وبطريقة أخرى راح نساعدوا يعني on va aider هاد الناس هاد les gens à se sentir mieux grâce au produit. Le démarrage il se fait par un achat de commande. أنت نقدر نبدأ كي نشتري طلبية. ولو فات أني اشتريت هاد الطلبية مع الأول عندي تخفيض، يعني au début dès la première commande j'ai un pourcentage, on va dire une remise. هاد le pourcentage il est de 15%. التخفيض راح يكون 15%. دونك يقدر يكون في الاستهلاك تاعي معناتها يعني في لا كونسوماسيون راح نربحو، ou bien si je partage هاد المنتوجات avec l'entourage تاعي avec les gens اللي نعرفهم اللي يحتاجوا هاد المنتوجات حيولي ان بينيفيس يعني حيولي ربح. دونك عندكم اوسي ان اوتر ديماراج c'est اني نبدا ديريكتومون تخفيض تاع 35%. دونك une remise dès le démarrage de 35%. Donc la consommation j'ai consommé les produits à moins 35 et après là كان je partage هاد les produits autour de moi يعني راح نقدر نربح 35%. هذا الربح الاول يعني اللي متعلق بالمبيعات et surtout هنا حكيت لكم على انسان اللي يبدا جديد. Donc هذا ما يتعلق يعني بالlavente بالمبيعات يعني tout ce qui est en rapport avec le démarrage au début. Donc on a sur les ventes de 15 à 35% de bénéfices. Donc il y a un autre point qui est très important. Donc ما عندناش غير الربح راح يكون juste على la vente mais aussi أنا الربح اللي حيكون من مشاركة هذه الفكرة مع الناس اللي دارين بها. Donc seulement en partageant le business autour de nous, donc avec la famille, les amis, les collègues, donc الناس اللي نعرفوهم بالك الناس ما نعرفوهمش aussi. Donc juste ils acceptent l'idée et là ils adhèrent معاك في هذا المشروع. Et petit à petit راك تبني في ليكيب تاعك. وبهذه الطريقة أنك تشارك الآخرين أعمالك يعني تحكي على هذه الفكرة مع العائلة الأقارب أصدقاء أو زملاء. والأرباح وين راح تكون يعني في هذه النقطة. في هذه النقطة c'est qu'on partage le business autour de nous et on essaye d'agrandir l'équipe, on aura un bonus de recrutement déjà. Donc à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, on a un bonus. Donc après vous allez voir les pourcentages sur le bonus de recrutement maintenant نشوفهم. Donc حيكون عندنا on va dire فائدة على اشتراك يعني الأشخاص اللي يحتقلوا معك بطريقة مباشرة. أنت لك أنت عرضت هذا المشروع وهذا البزنس على إنسان، هذا الإنسان كي حيدخل في المشروع يبدأ حتى هو البزنس نتاعو. أنت هنايا الشركة راح تعطيك مكافأة على هذا العمل اللي نسميوه لو بونوس دو ريكروتمون. أبخي نشوفوا مع بعضنا النسب المئوية على هذه المكافأة شحال راح يكون. نحكيو على تاني بونوس اللي هو لو بونوس جروب. لو بونوس جروب اللي هو عوائد على الفريق اللي حنقدروا نديوهم كل شهر. ما تنساوش بلي هادو يعني حكيت لكم على النقاط الأساسية يعني on a parlé des points essentiels, c'est qu'on a un bénéfice sur la vente et aussi sur le business. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un plan marketing يعني كان خطة تسويقية تاع الشركة وين فيها on va dire مراتب. Il y a des grades et à chaque fois que mon chiffre d'affaires augmente, à chaque fois que je monte en grade et à chaque fois que je gagne encore plus. نشوفوا مع بعضنا les premiers grades on va dire sur le plan marketing. أول grade اللي أي إنسان يقدر يدخل فيه يعني من اليوم اللي هو مساعد منشط animateur adjoint ou bien en anglais assistant supervisor. Donc مساعد منشط عنده 35% تخفيض على المشتريات الشخصية, donc 35% de réduction sur la consommation. عنده 35% ربح على المبيعات, 35% de bénéfices sur les ventes. وعنده aussi 20% فائدة من كفالة شخص جديد, donc 20% sur chaque parrainage direct. Donc هاد النسب j'imagine ما عندكش فكرة عليها, نقدر نقول لك باللي les animateurs adjoints en général chez Forever يربحوا entre 2 et 5 millions qui يكونوا actifs. يعني هذا المعدل تاع الربح تاعهم يعني من 20,000 jusqu'à 50,000 دينار par mois. نشوف المرتبة اللي وراها مرتبة مساعد منشط, animateur ou bien en anglais supervisor. Donc المنشط او الانيماتور هنا النسبة زادت ولا عنده 38% تخفيض على المشتريات الشخصية, donc 38% ou bien 38% réduction sur la consommation.
38% de bénéfices sur les ventes, يعني 38% ربح على المبيعات. عنده aussi 23% sur chaque parrainage direct, donc 23% فائدة من كفالة شهر جديد et 3% de bonus de groupe اللي هي 3% من عوائد قيادة الفريق. Un exemple يعني باش ما نبقاوش نحكيو بلي pourcentage encore une fois. Un animateur راح يربح من 5 ل 7 ملايين par mois. لكن يكون actif bien sûr avec son équipe. Donc هذا متوسط الربح الشهري كما نقولوا. Il faut savoir qu'il يقدر يربح أقل comme si يقدر يربح أكثر. أنت ولو شيفر دافير اللي قاعد دير فيه الشركة. دونك عندكم نقطة أخرى اللي هي مساعد مانجر اللي هي المرتبة اللي تالي مرتبة منشط. دونك assistant manager ou bien manager adjoint. Donc c'est le grade اللي يلي le grade animateur. دونك عندكم فيه نسب أكثر يعني 43% تخفيض على المشتريات اللي هي 43% de réduction sur la consommation. Donc on a 43% de bénéfices sur les ventes. Donc 43% ربح على المبيعات. عندنا 28% aussi فائدة من كفالة شهر جديد يعني اللي هي 28% sur chaque parrainage direct. Et de 5 à 8% de bonus de groupe. مثلا 5 ل 8% اللي راح تكون عوائد على قيادة الفريق. La moyenne par mois des managers adjoints chez Forever, c'est entre 7 millions et 12 millions par mois. Donc, متوسط الربح الشهري راح يكون من 7 ل 12 مليون pour les managers adjoints اللي حيكونوا actifs avec leurs équipes. نشوفوا المرتبة الأخرى اللي هي مرتبة مانجر. دونك هذه المرتبة مهمة جدا مرتبة مانجر. علاش؟ لأن نديو أكثر تخفيض رجال في المبيعات اللي هو 48%. دونك 48% اللي حتكون bénéfice sur les ventes. 33% sur chaque parrainage direct, معناتها 33% فائدة من كفالة شهر جديد، وحيكون عندك من 5 ل 13% donc de 5 à 13% de bonus de groupe اللي حتكون عوائد على قيادة الفريق. Une moyenne pour des managers يعني chez Forever c'est entre 12 à 20 millions de bénéfices par mois من 12 ل 20 مليون في الشهر. دونك يقدر الإنسان aussi نعاود نذكر يدي أكثر كم يقدر يدي أقل. أنت لو شيفر دافير اللي راح تخدم عليه مع المجموعة نتاعك. Mais y a pas que ça. هذا الديبيوت على le plan marketing, vous avez encore d'autres grades. شوفوا مع بعضنا pour les gens اللي حابوا يروحوا encore plus loin. Vous avez d'autres grades كيما تشوفوا معايا avec des bénéfices plus importants. Par exemple le grade manager senior باش تكون فيه لازم ديجا تخدم مع المجموعة تاعك يكون عندك au minimum 2 managers بطريقة مباشرة ليك. وهنايا تقدر تربح jusqu'à 500 millions par an. Toujours, on peut gagner plus comme on peut gagner moins. Mais la moyenne, on va dire, des managers seniors chez Forever, c'est 500 millions l'an. Pour un manager essor, c'est à peu près 1,2 milliard l'an. Pour un manager saphir, c'est à peu près 2 milliards l'an. وهذا المعدل تاع العام. Manager saphir diamant, c'est à peu près 2 milliards 800 l'an. Et manager diamant, 4 milliards l'an à peu près. Donc toujours avec le nombre de managers اللي راح يكونوا العدد تاع المانجر اللي حيكونوا في الفريق تاعك. شفنا مع بعضنا لو بلان ماركتينغ وبين الخطه التسويقيه لشركه فوريفر. شفنا الارباح في الكوتي تاع لا فونت اي اوسي في الكوتي تاع لو ريكروتمون اي افيك لو جروب. Maintenant un point très important chez nous c'est le partenaire. الشريك يجوز أولا partner first. كما يقول غاكس موغان لو فونداتور دو لا سوسيتي النجاح الفعلي لا يحقق فقط بالمنافسة وإنما بالانشغال بنجاح الآخرين parce qu'on sait que nos entrepreneurs travaillent dur pour réaliser leurs objectifs. Et c'est pour ça qu'on organise pas mal d'événements pour les reconnaître باش نعترفوا بهم ونحتفلوا معاهم نجاحات تاعهم. همنا الوحيد سي نجاح لي زونتربرونور اللي يكونوا معنا. تخليكم تشوفوا واحد من الأحداث اللي نديروه باش نحتفلوا باش نعترفوا بهاد لي زونتربرونور معنا اللي ينجحوا. تبعوا معي. Don't wait up or down. Don't wait up or down. Don't be struggling up. Don't wait up or down. Don't be struggling up. Oh yeah, baby. Don't wait up or down. Do let you pain you down. Don't be struggling up. Be honest. Don't wait up or down. Do let you pain you down. Don't be struggling up. Be honest.
نواتنا فوريفر حبيناهم يشاركونا الاكسبيريونس. Donc un espace de découverte produit. Donc نحكيو شويه على les compléments alimentaires ماشي كل نحكيو شويه باش تكون عندنا فكره et aussi على les cosmétiques. J'ai quelque chose de nouveau à vous présenter. كما شفتوا معايا هاد لا فيديو دونك سيتي ان ايفينمون اللي درناه في الجي février 2020 دونك سيتي على l'opéra d'Alger وين احتفلنا واعترفنا وبالك شفتوا مام يافي دي فورماسيون اي تو سا مع هاد لي زونتربرونور تاعنا. دونك ان شاء الله انتم تاني تكون عندكم الفرصه انكم تحضروا معنا في واحد من هاد لي زيفينمون ان شاء الله. دونك كيما كنت نهضر على يعني شفنا الشركه شفنا المنتوج يعني لو برودوي شفنا مع بعضنا اوسي الخطه التسويقيه يعني لو بلان ماركتينغ والارباح اي تو سا يعني البيزنس كيفاش داير. Maintenant on va voir ensemble les challenges. Forever تمنحك فرصة إضافية لزيادة ديجا مداخيلك et aussi تعطيك الفرصة أنك تربح رحلات للخارج إضافة إلى عوائد أكثر. Elle offre des opportunités encore supplémentaires pour augmenter vos revenus et gagner des voyages mondiaux et des bonus sur la route. On va voir ensemble هاد les challenges. أول تحدي نتكلم لكم عليه اللي هو Forever to Drive Car Plan. تحدي Forever لشراء سيارة. لأن على بالنا بلي سورتو الجيري صعيبة جدا أنك تشتري سيارة ولهذا الشيء Forever عندها تحدي اللي حيعاونك باش تشتري سيارة اللي اسمه Forever to Drive Car Plan. لي كونديسيون والشروط خليكم تشوفوا معنا في دوتر فورماسيون كي تكونوا معنا إن شاء الله. نقطة أخرى اللي هي لي فواياج تو فري بايي. نبداو بأول واحد اللي هو لو إيجل مانجر تحدي على مانجر النسر. هذا التحدي تلعب عليه une année أنت والمجموعة تاعك et à la fin تقدر تربح un voyage tout frais payé pour 2 personnes. انت اللي راح تختار la personne اللي راح تجي معك. Chaque année c'est une nouvelle destination, une destination de rêve. نشوفوا مع بعضنا le dernier Eagle Manager وين صرا. C'était à Dallas, aux États-Unis, في الولايات المتحدة الأمريكية وين بزاف لي زونتربرونور Forever اللي حضروا لهاد الرحلة اللي دونك il faut savoir كاين دي فورماسيون كاين دي اكتيفيتي دونك سي با جوست انكم تروحوا وتعاودوا ترجعوا مي vous avez tout un programme اللي تتبعوه وحيكونوا معاكم لي زونتربرونور Forever من أكثر من 160 دولة وهذه الحاجة اللي بيان باسكو sur place le partage تاع هادوك لي مومون magnifique inoubliable.
Donc هذا c'était le premier voyage. نحكي لكم الآن على le deuxième voyage اللي هو le Global Rally. Donc هاد les voyages يداروا chaque année. شوفوا مع بعضنا le dernier Global Rally وين كان. كيما شفتوا معايا سيتي ان سويد à ستوكهولم. كانوا بزاف وسي مقاولين فورايفر لي زونتربرونور فورايفر اللي نجحوا وقدروا يربحوا هاد التحدي يتلاقاو في نفس المكان بور فيتي سا. ان شاء الله تكونوا ما بين هاد الناس اللي راح يروحوا بور لي بروشين ديستيناسيون بور لاني 2021. نحكيو الان على اخر تحدي اللي هو لو تشيرمان بونوس، تحدي عائد الرئيس الشهر الثالث عشر. دونك هذا التحدي كيف هذا التحدي سي عائد اللي حيمدوه لك الشركه زائد على واش تربح كوم بونوس ديجا سور لي فونت اي اوسي لاكتيفيتي تاعك مع ليكيب. التحدي اللي عنده شروط و دي كونديسيون. كاين دي فورماسيون باش نفهموكم هاد لي تشالنج اون فوا تكونوا معنا في لو بيزنس. خليكم ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا معايا اون فيديو تحكي على هاد لو تشيرمان بونوس. دونك لو تشيرمان بونوس يبدا من $3000 ويطلع كيما شفتوا لي شاك تاع الناس. دونك سي دي مونطون انورم يروحوا حتى ملايين من الدولارات. اي انسان نعاود نفكر يقدر يلعب على هاد لي تشالنج، يقدر يلعب على هاد التحديات كيف ويربحهم. دونك سيتي ان بو اون بتيت بريزونطاسيون سور هاد البيزنس. عبالي بلي عندكم دي غاف، عندكم احلام. واش نقدر نقول لكم في هاد لا فيديو سي كو نقدروا مع بعضنا نحققوهم بهاد لو بروجي بهاد البيزنس. الوغ لا كان عجبتكم هاد لا فيديو، لا كان عجبكم هاد لو بروجي، عجبوكم لي برودوي، واش راكم تسناو؟ كونتاكتينو. Je vous laisse ici les coordonnées تاعنا. Vous avez l'adresse mail, notre page Facebook, notre Instagram, bien la chaîne YouTube, et vous avez aussi l'adresse, notre siège, المقر تاعنا موجود في شراقة sur Alger. On ouvre du samedi au jeudi de 9h30 à 17h. ou bien تقربوا من موزع ou bien entrepreneur forever القريب لكم يقدر هو يفهمكم كيفاش تبداو هذا البزنس. ان شاء الله تكونوا معنا بروشانمون، ان شاء الله تقدروا تكونوا aussi parmi الناس اللي رايحين يحققوا الاهداف تاعهم مع forever living product. دونك معليا غنقول لكم على بروشان، تلاقاو au sommet.